ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଭୋକେସନାଲ୍। ତ ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କ'ଣ ନା ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ତମର ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି କ'ଣ କି ନା ତମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଉଛ 2000 କ'ଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛ 2024 ଯେଉଁ 2025ରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ତ ଯେଉଁ ପିଲା 2025ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଣିକି ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଆଗୁଆ ପାଠ ପଢ଼ା କ'ଣ ନାହିଁ ମାନେ ଆଗୁଆ ପାଠ ପଢ଼ା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ କାହିଁକି ଏ ତଥ୍ୟଟା ତୁମକୁ କହୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ଜାଣିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ସେୟାର କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏଣିକି ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଆଗୁଆ ପାଠ ପଢ଼ା। ତ ଯୁକ୍ତ 2 ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆଗୁଆ ପାଠ ପଢ଼ା କ'ଣ ଯେମିତି ତ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବା କଥା ହେଉଥିଲା ତ ଆଗୁଆ ପାଠ ପଢ଼ା ପୁଣି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଆଗୁଆ ପାଠ ପଢ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଯେଉଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିଛି ସେଇଠୁ କ'ଣ ନା ଯୁକ୍ତ 2ର 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ 2024 ଯେଉଁମାନେ 2024ରେ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ 2025ରେ ମାନେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ କ'ଣ ହେଉଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଗୁଆ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହେଲେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ତ କାହିଁକି ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା ଏବେ କେତେବେଳେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସର ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଗୁଆ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖ ଏବେ ଯେଉଁ ଏ ଖେଳ ସବୁ ଯେଉଁ ପଶିଲା ଦେଖି ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଆଗରୁ ତମର ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ତମର ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଲା ଦେଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 15 ଦିନ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତମର ହେଉଥିଲା ହେଲା। ଏବେ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କି ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମାନେ 15 ତାରିଖରେ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଥିଓରିଟା କ'ଣ ନା ଆଗରୁ କରିବେ ବୁଝିହେଲା କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷାଟା ତମର ଆଗରୁ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେଉଥିଲା ଏବେ ତମର କ'ଣ ନା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କ'ଣ ଥିଓରି କରିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବେ ତମର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହେଲା। ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ନହେଲେ ତୃତୀୟ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତମର ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତ 2 ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା 15 ଦିନ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ନା 15 ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ହେଉ ନହେଲେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ନା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତମର କ'ଣ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତ ସମସ୍ତ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସେ କ'ଣ ନା ସରିଯିବ ଆମର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ମାସେ ହେଉଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଗଲା ଏପ୍ରିଲ ଯାକେ ହେଉଥିଲା ତ ଇଏ କ'ଣ ନା ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେଇ ମାସେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା ସାରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେବ। ଏକା ସଙ୍ଗେ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ବୁଝିହେଲା ଭୋକେସନାଲ୍ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଦେଖ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବ ଏବଂ ତମର ଥିଓରି କରିବ କ'ଣ ନା ଫେବୃଆରୀ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ନହେଲେ ଥାର୍ଡ଼ ସପ୍ତାହରେ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି ହେବ ଦେଖ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତମର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନେଉଥିଲେ ତମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ତମ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତ
आडमिट कार्ड जनवरी मासे नौतले कि प्रैक्टिकल दिन भी आसी पिला माने जन जने नियंती तो एबे दिहब डिसेम्बर 25 माने 2024 रे दिहब से माने पूर्व बैच कौन ना 2025 आडमिट कार्ड मिलुला 2025 सब होतला किंतु एठी कौन ना 2024 रे तुमको डिसेम्बर 25 सुधा परीक्षार्थी आडमिट कार्ड जारी हेब। मार्च द्वितीय तृतीय सप्ताह मूल्यांकन आरंभ होई 2025 मे 15 सुधा परीक्षा फल प्रकाश करने को लोक मैंने जो तुम मार्च द्वितीय सप्ताह परीक्षाटा सरीज सांग सांग खाता देखा द्वितीय तृतीय सप्ताह सुधा से चेष्टा करेंगे परीक्षार्थी जो जितने पिला सब परीक्षा देते आर्ट्स साइंस कॉमर्स वोकेशनल समस्ते तो खाता को 2025 मे 15 मे सुधा मार्च एप्रिल मे सुधा कौन ना फल प्रकाश करने को लक्ष्य रखा जाइछि। मे तृतीय सप्ताह मार्क पुनः जांच करने को परीक्षार्थी आवेदन करें माने मे 15 सुधा कौन हम ना फल प्रकाश पाइब तो तृतीय सप्ताह जो बाहर एग्जाम फल तो जदि जो पिलांकर ऑब्जेक्शन थी कि मोर मार्क आहरी बढ़ी था कटिगला मुझे आशा करी से काटी जदि भी तुम कौन रीचेकिंग करिवो ताहले हबो तृतीय सप्ताह सुधा तापर आउ जून जुलाई रे कहले से हबो नाही। मे चतुर्थ सप्ताह रे इंस्टेंट परीक्षा पाई जो पिला माने परीक्षा आइछन गोटे सब्जेक्ट रे दुईटी सब्जेक्ट रे तो इंस्टेंट जो एग्जाम हुए पास हो जिवे सांग सांगे तो सेही पिला मानक पई कोना मे चतुर्थ सप्ताह रे इंस्टेंट परीक्षा पाई फॉर्म पूर्ण करबा को थिबा बेले जून तृतीय सप्ताह रे परीक्षा अनुष्ठित हेबो बुझेला। जून तृतीय सप्ताह कौन ना इंस्टेंट परीक्षा आरंभ हम एवं फॉर्म फिलअप करेंगे केबे ना मे चतुर्थ सप्ताह परीक्षा सरिबार 30 दिन मध्य इंस्टेंट फल प्रकाश पाए माने कौन परीक्षा सरिबार 30 दिन जो इंस्टेंट परीक्षा होता है 30 दिन मध्य से जो परीक्षा देथियो ता फलटा प्रकाश पाई 2024 सेप्टेम्बर तृतीय सप्ताह एक्स रेगुलर और नवेम्बर तृतीय सप्ताह रेगुलर छात्र छात्री फॉर्म पूरण करा बुझेला। 2024 जो एक्स रेगुलर नवेम्बर एक्स रेगुलर हम सेप्टेम्बर तृतीय सप्ताह एवं नवेम्बर तृतीय सप्ताह रेगुलर तो पिला माने एट तुम मन क्वेश्चन आसुआ कि रेगुलर कौन एक्स रेगुलर कौन देख रेगुलर पिला माने होचो किए ना रेगुलर होचो जो माने +2 फास्ट इयर जो मैंने पढ़ो गला सेकेंड इयर को जो मैंने गल तो से हूँ रेगुलर तो एक्स रेगुलर पिला जो कौन ना तुम ओपर बैच पिला जो मैंने फेल होती जे तुम मान सहित एग्जाम देवे से होती एक्स रेगुलर तांकर प्रथमे हम तांकर फॉर्म फिलअप करना सेप्टेम्बर तृतीय सप्ताह तुमर नवेम्बर तृतीय सप्ताह बुझेला पिला माने एई कथा कहीं कहली ध्यान दियो पिला माने समस्ते कहीं ना पिला माने बहुत डेरी कहते पाठ पढ़ा तो पिला माने तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर समस्ते एवं तुम सांगसाथी को लिंक दे दियो तो यही चैनल रे सबू किछि तुम वीडियो प्रोवाइड कर नोट वगैरह सबू किछि टेलीग्राम ग्रुप अच्छी तुमको डिस्क्रिप्शन में दे देबी जॉइन हो सबू किछि सेठी करना प्रोवाइड करा जिवो तो पिला माने बहुत डेरी करती पढ़ंतिनी समस्ते जनवरी फेब्रुआरी बेले एमती पाठ पढ़ा माने मार्च मास देख पिला मानक केते चिंताधारा एठी केवल आर्ट्स पिलांकर पढ़ा जाउछि पिला माने आर्ट्स पिला साइंस कॉमर्स एमआईएल कंपलसरी सब पढ़ा हम बुझेला इंग्लिश तापरे ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स पिला बुझेला पिला माने तो पिला मानक चिंताधारा मार्च मास एग्जाम हम पिला माने जनवरी फेब्रुआरी मास पढ़े से पिला केमती जदि रिजल्ट खराब हो आसी कहबे एया पढ़े नथला से अरे देख तुमको पढ़ा जाउची तुम जदि क्लास अटेंड करबनी मासे भीतर तुम जदि पढ़ी कि तुम जदि कौन फास्ट क्लास टॉपर पिला हो जानत जो पिला एते माने 1 ईयर जो माने परीक्षा माने कौन चेष्टा कर सी जो परिश्रम कर भैल्यू केते बुझे तो समस्ते मन दे पाठ पढ़ समस्ते चेष्टा कर +2 रे तुम केमती 98% मार्क आनियो पिला माने 98% मार्क आनिबो समस्ते चेष्टा कर तो पिला माने चेष्टा कले तुम ता सहित पाठ पढ़ नोट पूरा नोट दिया जाय पिला माने सबू किछि सिलेक्शन भी दिया हबो सबू किछि तो समस्ते जॉइन हो एवं तुम सांगसाथी को समस्त को शेयर कर दो तो पिला माने जदि वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो रहउछि धन्यवाद।